Mahajan, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj is also Mahajan. He taught by his own example. That one can directly enter into sannyasa ashram. There is no necessity, it is not compulsory to enter into grihastha-ashram or vanaprastha-ashram. Grihastha-ashram, vanaprastha-ashram compulsory nuhe. Into brahmacharya-ashram compulsory. It's compulsory. ये ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा ही दिया जाए वेद शिक्षा पूर्व कहला वेदाध्ययन निरत ब्रह्मचारी वेदाध्ययन कर गुरुकुले बास करी वेदाध्ययन कर निश्चित दरकार से विशेष कर द्विज अधीत्य बुद्धय संगोपनिषद विशेष कर द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य. These are Dijas. They must read, they must study Vedic scripture, Vedas. ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ବେଦର ସାଙ୍ଗପାଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଉପନିଷଦ ସଂହିତା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କ୍ରିପଚର୍ସ ଭେଦିକ ସ୍କ୍ରିପଚର୍ସ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର. ମଷ୍ଟ ରିଡ୍ ଗୁରୁକୁଳରେ ବାସ କରିକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତାହେଲେ ମାନବ ଜୀବନର ସଫଳତା ହାସଲ କରି ହବ ନା. ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ନା ବୁଝିପାରିବ unless one studies Veda under the care of a bona fide spiritual master. ଜାଣି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏ ବୈଦିକ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନା ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଦ୍ୱୈତ ସତ୍ୟକୁ. This is must. ব্রহ্মচর্য আশ্রমে এটা করা হয় ব্রহ্মচর্য আশ্রমে এটা হয় বেদাধ্যয়ন করা যায় অন্য আশ্রমের পাঠ নুহে সেটা কথাটা কুহযাଉଛି.